चैनल साई ब्लेसिंग आइसक्रीम को आपको स्वागत करुच्ची। सकाळ हो गलानी सकाळ हो 9टा हो गलानी गाधे लुगा मुगा पिंधि मत लेट हो 9टा एवं जा ठाकुर पूजा टे करवा रविवार अच्छे लेट है तरकारी टे रांधि खाई सारे जाए ठाकुर पूजा करी खाइबा खाई देखा दिनटा केमती कटुची। एठी गुनु तार शुईकी टीवी देखु टिट्टू देखु टिट्टू गुनु गुनु कौन करिच गुनु ए लुगापटा सब हांगा इने टेकिनी पूजा सारिक आसला चलते ठाकुर पूजा सरीगला गुनु मु खाइबा देखी भात हो माँ आलू काटिदे मसला हो जाए सब खिया खिया कम सरीगला चिकेन रंधा हो रांधि सारे भात हो गलानी चिकेन रांधिया मसला तो हो गला मत तो जहाँ चिकेन आसे रांधि गला टेस्टी मसला पके दबा चिकेन रोसे करते मझे मझे आसी देखी जाए गुनु शो कर गुनु तार गुनु तुम ये कौन कर तार मोबाइल केमी चार्ज बसई आपण मैंने देखुं तो नुआ बाबा आगर आने बसे सब नुआ आइडिया लाइन कनेक्शन ना लाइन लो कि तार मोबाइल चार्ज चलती ये इमिति तार पुणी घर ये गोटे बनई देची बाबा वाओ गुनु कि घर है तुम ये घर पाखे बस तो बस बस घर पाखे बस गोटे फटो उठा बस मझे आसी देखी जाए सो कर नाना स्थान कारबार कर चल दी मुझे रांधि दे दुनिया यात्रा कर बड़ आलू पकेगा
ମେଳାର କାହାଘର କ'ଣ ସବୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ମା ତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଢ଼ି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଭାଜିକି ଆସି ଉପରେ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଭାତ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଖାଇବା। ପୁଣି ତାର ଏଠି ଭୀମ୍ ଦେଖୁଛୁ। ମୋବାଇଲଟା ଘରେକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କଡ଼େଇଟା ରହିଯାଉଛି, ଟାଇମ୍ ତାକୁ ସେଠି ରଖିଦେବି। ଏବେ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଲେଟ୍ର ଭାତ ହେଇକି ଅବଶ୍ୟ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇନାହିଁ ଚିକେନ୍, ଆହୁରି 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ। ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆସିଗଲେ ତ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ସଫା କରିକି। ଇଏ ତାର କହୁଛୁ ଖାଲି ଖାଇବା ଚିକେନ୍। ଇଏ ପିଲାଟାକୁ ଜାଣିଛୁ କିଏ? ମିଷ୍ଟର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଚିକେନ୍ ଖାବ, ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛି। କିଏ ଖାଇବ? ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲାବେଳକୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଦେଇଛି। ସମୁଦାୟ ଏତିକି? ହଁ, 1.5 କିଲୋ ଚିକେନ୍। ଏବେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ନା ନା ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ରାନ୍ଧିବ ବୋଲି ଏବେ ମୋର ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଗୁନୁ ଖାଇବ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ। ମାଆ ତ ପାଣି ତ ତୋଳୁଛନ୍ତି ବାପା ଗାଧେଇବ ବୋଲି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଗୁନୁ ଟିକେ ଯିବା। ବାବା ଆସିଲା ପରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ଭୀମେଶ୍ୱର ମେଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ଗୁନୁ ଏଠି ସଜ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ନିଜେ ନିଜେ। ବାବା ଦେଖେ, ସିଏ ତ ଏଠୁ ପଳାଏ, ନିଜେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡୁଛି। ଭାରି ଅଛି, ଆସିଲେ ଯିବେ ଆଉ। ଗୁନୁର ରୁଟି କ୍ଷୀର ହେଇସାରିଛି, ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁ ମେଳାର। ଏତେ ବଡ଼ ବି ନୁହେଁ, ଏତେ ଯୋଉଟା କରିଦିନ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ମାନେ ଭୀମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖର ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ଭୀମେଶ୍ୱର ମେଳା। ସବୁ ବର୍ଷ ମକର ବେଳକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
मंदिर को आज जीविनी। एटा हूँ आम भीमेश्वर मंदिर। आउ कौ दिन आसले पूरा देखेबी दिन भल से देखा जाऊनी राति हो गलानी बोली। बाबा गुनू जाइछन्ति बुलिया आम बाहर को जा बुलिया।